ассалому алайкум дӯстони азиз, афо хӯракҳои ширини ма модарон бениҳоят меҳрубон. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. имрӯза видеои мо боша сар мешавад ай тарзи тайёр кардани бодрингои сальёнӣ, маҳсулотое ки барои мо лозим мешавад. Дар инҷа дорем 16 кило бодринг, 16 кило бодринг. Хаиҷада чӣ дорем? 2, 4, 6 банча укроп дорем. хай ҳоле мебинам бо чанд қаша истифода мекунам. шумо да мегӯм. кӯшиш мекунам ки ба ҳамаи нозикиҳош фаҳмонам, то ин ки хоҳаракҳои мо мо ягон чи омӯзам. Дар инҷа дорум 6 дона болгарский. хай мебинам чанд қа меандозам да. баъд дар инҷа дорум уксус. уксуси мо 70%. бо дар рафти навор мефаҳмонам чанд қа мо меандозем. чеснок дорем. Анами 4 чеснок ба фикрам ки мерава. хай бо мебинем. дар инҷа дорем 2 дона горошек вай, чорни горошкаи хуб, мурчи кулулача ҳамон. баъд дар инҷа дорем лавлови лист. баъд хай намак дорем дар инҷа. дар инҷа бошад банкомна стризоват мекунем. ҳозир ма ами бодрингора шушта ва ин мегирам тар карда мемонам. дар инҷа чӣ хеле ки мебинен ҳамаи ҳамон бодрингомона шушта нукча кати кунуш бурида дар каструл оби хунукда тар карда мемонем. маҳсулотҳое ки барои мо лозим мешавад каро дар рӯи экран нависта мондум. аввали видео даям номбар кардагиём, лекин 1 дона болгарский, 1 банча укроп, 1 дона чеснок зиёдӣ кардак. занҷабилам дар инҷа 22 дона будак. ман 17 донаша истифода кардам. дар ҳар як банка 1 занҷабилӣ андохтам. дар ҳамин ҷа мехоҳам ки миннатдории худам ба ҳар яки шумо расонам барои инқадар суханои беҳтаринтон, барои инқадар дастгириётон. ҳазор раҳмати калон дӯстони азизи ман ки вақт ҷудо мекунем, вақти пурқимати худтонро ҷудо мекунем, видеои моро тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем, лайк, комментария мемонем. хай моро меҳнат мекунем барои шумо. нами рецептора мемонем ки то ин ки ягон хоҳараки мо ягон чи омӯза савобаш барои мо бираса. ҳар касе ки мақсад лайк мемона ё мақсад ами канала дастгирӣ мекунад, ӯдаям савоб мешавада, савоб мерасада шумоям. барои ки ягон видеои чи ғайритарбиягӣ неста. барои ҳамин кадоме ки беподписатсия тамошо кардастен, хоҳиш мекардам ки подписатсия кунен, лайкҳои худтонро бимонем ки анами видеои мо паҳн шаваю як хоҳараки мо аями ҳунарҳои мо ягон чизак омӯза. миннатдорум ай ҳаматон. духтаро ма телеграм канал ва инстаграмам дорум. дар якум комментарий закрепид мекунам. агар ки хоҳиш дошта бошед метавонем ки дар оинда канало ҳатман дастгирӣ кунем. дӯстони азиз, дар инҷа боша бодрингоро мо дар об тар кардаем. анамхел бисёр шудак дар дег гирифтам, дар чӣ мегӯям табурача дар каструл гирифтам. чӣ хеле ки гуфтум 16 кило бодринга. дар аввали видео ҳамаша нишон дода будам. дар инҷа занҷабилу болгарскиро тоза кардам. дар инҷа боша че укробай нишон дода будам. 6 банча будам хали. баъд дар инҷа ҳозир вай чинда омадан барги олуча. дар инҷа барги олуча дорем. ҳозир ай ҳамиам истифода мебарем. ана чеснок дорем. дар инҷа чеснока нишон дода будам. чанд қа ина тоза кардагиш 1 коса мешавад. баъд дорем дар инҷа горошек аночи мурчи кулулача. баъд вай лавлови лист. хай дорем уксус 70%, намак, шакар бо меандозем. дар инҷа боша ои мо ҷӯшидааста аллакай. дар инҷа ҷӯшидааста. ман духтаро ира медонем чӣ мекунам? ана каструла дидем, оби хунукша мерезам. боз ин об да тар кардагӣ ма худаш 2 соат мешавад. ира ман ҳозир холӣ мекунам оби хунукша. ана оби ҷӯша дар даруни ҳамин каструл андохта руша маҳкам мекунам ба ягон чи 1 соат 1.5 соат меиста. баъд дар банко меандозам. бо дар рафти видео мебинед ҳамаи нозикиҳоша мехоҳам ки нишон диҳам, то ки хоҳаракҳои мо ай ҳунарҳои мо ягон чизак омӯзанд. чӣ хеле мебинем дӯстони азиз, ами овои мо ҷӯшидак. мо оби хунуки амира холӣ кардем, оби ҷӯш пур мекунем. хел оби ҷӯш пур мекунем.
دهنی کاسترول مونه باشه خوش رو محکم میکنیم. همه بادرینگو تاکی آب باشه یا آبی جوش اومدگی انا خیلی محکم میکنیم میمونه میسته 2 ساعت یا که نمیدونم تا آبی همه شیرگرم شیدن شد دوستان عزیز. اینه در اینجا باشه الکی ای بین 1.5 ساعت گذشت. بادرینگوی ما را بینید سویتش چخالی شده. این آبی ما уже گرمک شد. این آبی همه را خالی میکنیم با انا می بادرینگوی خود نمان میگیریم در چی میاندازیم در بانکه ها ده نگاه کنیم. حاضر طرز در بانکه گرفتنش هم نشان میتیم چی ها میاندازم در درنی بانکه اوش هم حاضر همه یک جای تماشا میکنیم. در جا باشه دوستان عزیز در بانکه همه چیزهایی که با ما لازم میشود میاندازیم. حاضر 2 دانه برگ میاندازم. باز من در اینجا 4 بانکه را تیار کردن شاید نشان دادستم. یکی بادرینگوی ما خیلی میشه ولی من در اخیر بعد نشان میتیم که چند قشیده. نه پریمیر نه نمی که بکروب میاندازم. نکو با ما لازم میشه زنجبیل میشکنم برای که تیز بشود. اگه قزیودی با تیز شدن شم نمیخواهم خودم قدر خورده نمیتونم تیزه. 1 نیمتایی اندازم. انا در اینجا باشه میاندازیم بلغارسکی. 1 بلغارسکی 4 تقسیم کردگیم 2 کسوکی میاندازم. انا در اینجا باشه چیسموک ازی ای همه تگش در 2 تایی 3 تایی میاندازم. من 3 دانه ای انداختم. انا در اینجا همشه انداختم میاندازیم برگی معمولو ریز. یا ده برگکی اندازیم از با در کشه در دوام بو میاندازیم برگوش کستگی ده. انا خود اینجا میاندازیم مرچ کلوور کشید. اما یک پچکش در 5 بانکه اندازه میشه. همه محصولاتمون رو انداختیم. نوبتی بادرینگو رو خیلی خوش‌رونق میچینیم. مایده تر شما میخواد. در کامera نمایان هست. اسم تمام معلوم شود. همه فکر میکنم که هر طرز قطعی تیار میکنم. من طرز تیار کردنی خدمت شما نشان دادم. اگر مخبور شدتون میتونید که الان میخوام شما تیار کنید. بسیاری ها میتونن زمان ما که همه شنرمندن بین این خواهرکوی که نه مقصد کموش دیستن یا اینترنت رو مدن یک یوتیوب رو مدن میبینن یکون چیزا که علیه از گفتی و گفت یاد میگیرن اگر در زندگیشون استفاده میکنن مدایم ثواب میرسن.
як бази ки дигар бодрингако хушрува اینم خیلی بانکای ما تیار شده. چه خیلی که دیدین دوستان عزیزی من همه بودرینگورا در درنی انمی بانکو خوش رو جو کردیم. خیلی بسیاری بدم مقصد چی نمیکنیم. بسیاری بدم نمیاندازیم که آب خوش رو همه جوش دبرسه. بعد خیلی کمی بدم نمیاندازیم که بانکا مقصد بسیاری بد در کار میشود. نرمال نیده. بعد اینجا باشه آبی جوش آمدگی انداختیم. میمونیم تا یک خیلی گرمه کشیدنی آبه گرمه کشیدک میریزیم با ایسر یک بار دیگر چی میکنیم همگی یک بار در کسترول آبی جوش انداختیم دخترها رو گوش کنید یک بار در کسترول آبی خنق یک نیم ساعت تر کردیم بعدی او آب خالی کردیم آبی جوش آمدگی هم انداختیم و داشت محکم کردیم یک بار دیگه اینا حاضر آب انداختیم انمی آب گرم میشود خنکی بعد نمیکنیم شه گرمه کشیدک میریزیم بعد انمو نمک و شکر اکسوس چه انداخته уже سیوم بار میشود کو سیوم بار ده لکه محکم میکنیم دخترا فکر میکنم که خوش رو فهمونده تونستیسم چیزی که مقصد نفهمو شد میتونین که در کامنتاریا چی کنین نویسین ما حتما جواب میتیم خیلی که میدونین یگان کامنتاری شما به جواب نمیمونه در حال جواب میتیم یگان کامنتاری به جواب ندارم ما دوستان عزیزم هر یک نوشته شما رو من قدر میکنم کوشش میکنم که سری وقت نمو کامنتاری شما رو جواب بدیم انا اینجا در بینین گرم شد آبش ما آبش خالی کردم انا که آخران آب میاندازم دخترها یک چیز دیگر هم گفته بذارم اگر شما برگ خرین داشته باشین برگ خرین فکر میکنم که همتون میدونید من هر بار میانداختم این کرد نانداختم برای چی که من دامی پشت یا اگروچه داشتم دامو اگروچه برگ خرین بوده ولی چه خیلی که شما میدونید ساختمان رفته سه همه ایجاده همه را باغچه و همه اگروچه مونه همه را گرفتن محکم کردن میرم میبینم نیست خرین همونجا در بسیار خرین بود همسایه ها همون استفاده میکردن ما هم استفاده میکردیم رفتم دیدم خوب شده نیست دیگه برای همین من نانداختم خیلی کدگی هم بخرین هم کدگی هم خوشروک میبید باور کنین این رسپت اوچه جان مای هم خوشرو میکنم هم شورکای هم ترشکای هم خیلی بامزه که انشالله که ایران بامزه میبید علاقه ما این از اوچکر کدگی هم کدستم ایبین یک نیم روز گذشته دخترها بودرینگاکو چش نرسه خوشروک استادیان آوشان صافی خوشروک استادگان نصیب انشالله ویدیوهای با آینده در ما شما با حتما نشون میتیم در یگان جای ویدیوم که انم بودرینگای مو چی خیلی اومدن یکی ما باوری 100% دارم که بودرینگاکای مو چی نمیشوم برای که هر باری که ما همین رسپت تیار میکنم یگان بار بانکای ما وایران شدگی نیست دخترو بدیلی پر میتونین که انم خیلی تیار کنین دیگه چه خیلی که دیدین دو قاشقی کلون نمک انداختم یک قاشقچگی خیلی پری بد نه شکر انداختم یک قاشقی کلان اکسوس انداختم دخترها کوشش کردم که خیلی نازک کده خوشرو کده فهمونم یگان چیز را یادم نبرمده خوشرو کده شما دا فهمونم تا اینکه فهمو شوه دیگه آبی آخران شو انداخته استیم دخترها آبی شما دگی آخران می اندازیم علاقه محکم میکنیم بانکامونه بعد در ایبرون آوازی ساختمان رفته است استرویکا نام ویدیو وقتی منتج کردند تماشا کردم ام خیلی آواز بلند بوده عذر زیاد اگر نفور کرده باشه اما آوازی سرشوی ویدیو کو بعد دخترها ما همین ویدیوها ما بسیار ساده و آسان کرده با تمام نازکیاش میفهمونم یه خلاده نمیفوره برای چی که وقتشون میتونن در نظرشون میتونه که ما که گفته باشم که شما نمیتونین تا قمه میتونم ما شما را یاد دستم نه دخترها اپا خارکای شیرینی ما خیلی نیسته این
бисёри мо метонем дар назари мо осон метова. Бу ҳаст хоҳаракое ки наметонанд, оли нав мактаб тамом мекунанд ё ки мактаб мехонанд. Гино хоҳаракем ки дар WhatsApp агар SMS навистиям, оли мен SMS янвора вақт шид мемонам дар ҳамиҷа. охир ҳам қасуханои беҳтарин навистиянд. И модаршон ҳам хеле раҳмат гуфтаистанд, миннатдорӣ кардаистанд ки ин қадар фарзанди моро ту ҳунарманд кардӣ, чихе ту тонистӣ ки ба як телефон, ба як видео ин қадар фарзандои моро ҳунарманд кунӣ. Бу ҳам хали бовар кунӣ ин суханҳоро мешунавӣ, гӯ сар дар осмон мераса. меги действительно канали ҳуи кадагимда тониста будам ки ба ҳамон орзуҳои диле ки доштум ки мақсад боис шавам ки як раҳмат бишнавам, як гуфтиҳу гапо савобияте бигирам барои худам. ба ҳамон орзуҳоам расидам. аз замин то осмон аз шумо ҳам миннатдорам ки шумо канали моро дастгирӣ кардем. мо ҳам хел пешравӣ кардем, мо ҳам хел рецептҳо мондем ки апа хоҳаракҳо ёд гирифтанд. хоҳаракҳое ки ёд гирифтанд, модарои ваё чӣ қадар аз мо миннатдоранд. инам хеле дӯстони азизам, дастгирӣ кунед канала. дастгирӣ аз шумову видеои беҳтарин, рецептҳои беҳтарин аз ҷониби мо. оли гапам тамом нашуда дӯстони азиз, хеле гапако дорам. видео дер мемонам, гапам бисёр ҷамъ меша. оли хелеҳо мегӯянд ки бисёр гап мезанӣ. ҳеҷ гап надора. бодринги мо анамо 16 килограмм, шидак 11 банка. дӯстони азизи ман, рецепт дар рӯи экран нависта мондагиам, дар комментариям нависта мемонам. видеои мо ба охир мераса. хайр дӯстони азизам, ҳаматона хос барои аллоҳ дӯст медорам. дар паноҳи худо бошен, таансияту хунобод бошен.